Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Previous class रे आमे OTET 2025 ताकि स्पेशल OTET रे आसीथिबा पेपर 1 रो EVS रो क्वेश्चन ता सहित CDP रो क्वेश्चन गुडी को आमे डिस्कस कर सारथले। वर्तमान सुधा तुम माने जदी तार क्वेश्चन गुडी को देखि ना हो तबे प्लेलिस्ट अछि तुम माने जाई कि देखि परिबो। मो आज रो क्लास रे आमे स्पेशल OTET रे आसीथिबा ओडिया रो 30 क्वेश्चन को वर्तमान डिस्कस करनबा जहाँ कि तुमरो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो देखिबा निश्चिंत तुम पई हेल्पफुल होई परिबो। तबे विदाउट डिले चलो क्लास को स्टार्ट करिबा। तबे क्वेश्चन नंबर 31 रो 35 जहाँ कि तुमरो पोएम आसी एवं जहाँ कि 5 मार्क पैसेज रहिबो। प्रोज रो मध्ये 5 मार्क आसीबो ता सहित पोएम रो मध्ये 5 मार्क आसीबो। तो ताकू जदी स्किप करिबा क्वेश्चन नंबर 36 रो हमें देखि नेबा कोन कोन क्वेश्चन आस्तला। केउंटी जलर प्रतिशब्द नोहे सलिल, ऑप्शन बी जीवन, ऑप्शन सी उदक, ऑप्शन डी जलधि। तेबे यार सठिक आंसर कोन हबो जदि हमें देखिबा सलिल कहले मध्ये जलर प्रतिशब्द, जीवन कहले जल, उदक मध्ये जल, किंतु जलधि कहले समुद्र को बुझाए। तेणु सठिक आंसर हबो तुमनकर ऑप्शन डी हबो। एवं जलधि, बारिधि, बारानिधि ए सब गोटे समुद्रर प्रतिशब्द। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 37 बोझ उपरे नलिता बिड़ा ए रूढ़ीर अर्थ कौन। तो ऑप्शन ए रे अछि कि विपद को डाकी आनिबा, मंद भाग्य, दुख उपरे दुख, खूब कष्ट कथा। सठिक आंसर कौन हबो ना दुख उपरे दुख, ऑप्शन सी हबो यार सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 वासुदेव शब्द रे केउ प्रत्ययर व्यवहार करा जायछि। तो यार सठिक आंसर कौन हबो वासुदेव, तो एठी प्रत्यय पचाछि। तो राइट आंसर हबो ऑप्शन ए अप्रत्यय जोग होइछि। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 39 शब्द सहित प्रत्यय जोग करा जाय केउ पद गठन करा जाय। तो आमे समस्त जानिछंती शब्द सहित प्रत्यय जोग हेले तद्धित होइताय, धातु सहित प्रत्यय जोग हेले कृदंत पद होइताय। ऑप्शन सी हबो यार सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 शिशुर कथन दक्षतार विकास पई शिक्षकଙ୍କ पाखरे केउ गुण रहिबा दरकार। तो बहुत इजी क्वेश्चन थिला। तो जब देखिबा यार सठिक आंसर कोन हबो ना ऑप्शन डी हबो यार सठिक आंसर धैर्य। तो जड़े शिक्षक पाखरे धैर्यर आवश्यकता अछि। क्वेश्चन नंबर 41 उपन्यास पाठ करबा की प्रकार पठन। तो सठिक आंसर कोन हबो उपन्यास पाठ करबा की प्रकार पठन। तो राइट आंसर हो व्यापक पठन, ऑप्शन बी हे जो यार सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 तो ये थिला मध्य जहाँ कि तुम मनकर प्रोज रो मध्य 5 मार्क रो पैसेज आस्ताय। देन देखिबा हम ताको स्किप करिया जदी क्वेश्चन नंबर 46 देखिबा जातीय पाठ्यक्रम आधार विद्यालय शिक्षा काहाकू भारतीय संस्कृतिर मूलधारा बोली दर्शा जायछि। तो ये मध्य तुमरो जहाँ कि पैसेज रो क्वेश्चन थिला। हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 47 पचारिछि कि केउंटी शुद्ध शब्द। तो राइट आंसर हो आशीर्वाद, ऑप्शन डी हबो यार सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 आपे बंचिले बापर ना रेखांकित पदटी केउ प्रकार सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 48 रो जो देखिबा आपे, स्वयं, निजे ए सब गुटे गुटे होची कोन ना आत्मवाचक सर्वनाम। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 49 केउंटी प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षार उद्देश्य नुहे। तो राइट आंसर कोन हबो नुहे पचारिछि। तो श्रवण, कथन, पठन, लेखन शक्ति अभिवृद्धि करबा ये तो ठीक अछि। शिक्षार्थी को सृजनशीलतार विकास करबा, मानविक गुणावली और मूल्यबोधर विकास करबा, जहाँकि अतीतर घटनावली को वर्तमान सह परिचित करबा एटा संपूर्ण रूपे भूल अछि। तो नुहे पचारिछि यार राइट आंसर ऑप्शन डी हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 अभिधान देखि शब्दार्थ खोजिबा भाषा शिक्षणर केउ दक्षता वृद्धि करे। तो एरा सठिक आंसर कोन हबो अभिधान देखि जदि शब्दार्थ खोजिबा ताले एठी पठन दक्षता नुह, राइट आंसर हबो स्व शिक्षण दक्षता वृद्धि करे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 केउंटी तात्विक पठनर लक्षण नुहे। बोधशक्तिर विकास, ज्ञानर अभिवृद्धि, अर्थ ग्रहण और भाव प्रकाश, आनंद प्राप्ति। आमे आनंद प्राप्ति व्यापक
ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବା ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଠନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ପାଇଁ ଯାହାକି ଅପସନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ସି ଏଟା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କଣ ନା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଯଦି ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଡି ହବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 52, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ତ ସବୁବେଳେ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧର ବିକାଶ, ଅପସନ୍ ଡି ହବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ସ୍ପେଶିଆଲ ଓଟିଟିରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଶ୍ ଓଟିଟି ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 53, ରାମଙ୍କ ବିନା ସୀତା ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ବିନା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବୟ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାମାରରୁ ତମେ ମାନେ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବୟ, କ୍ରିୟାପଦ ତା ସହିତ ତଦ୍ଧିତ, କୃଦନ୍ତ, ଉପସର୍ଗ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 53 ଯଦି ଦେଖିବା ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ବିନା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 54, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି? ଉପସର୍ଗଟି ପଚାରିଲା, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ପ୍ରତି, ଅପସନ୍ ଡି ସି ହବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 55, ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବାକୁ, ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଶବ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ଏ ହବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 56, ଶବ୍ଦକୋଷରେ ଶବ୍ଦର ସଜ୍ଜୀକରଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ସହଜରୁ କଷ୍ଟ କ୍ରମେ, କଷ୍ଟରୁ ସହଜ କ୍ରମେ, ବ୍ୟବହାର ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା ବନାନୁକ୍ରମିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ଡି, ବନାନୁକ୍ରମିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜାତିକୁ ଚିହ୍ନାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଏ? ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବିଶେଷ୍ୟକୁ 5 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବୟ ଏବଂ କ୍ରିୟା। ତ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦର ସାହାଯ୍ୟ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 58, ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଟିରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁଛି, ଏଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କାହାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ନା ବହୁଛି କି? ତ ବହୁଛିଟା ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବାରୁ ୟାକୁ କୁହାଗଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 59, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ଅନୁସାରେ କେଉଁଟି ପିଲାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ? ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ୟାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ ପାଠଶାଳା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ, ପରିବାର, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ପଚାରିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଅପସନ୍ ବି ହବ ୟାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 60, ଯାହାକି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ତଥ୍ୟକୁ, ବିଷୟକୁ, ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି। ଏବଂ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ଯଦି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଡିଏଲଏଡି ବୁକ୍ ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ପିଲାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର, ଯାହାକି ଚଳିତ ବର୍ଷ 2025 ରେ ଆସିଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଟିର ପେପର 1 ର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଯେତିକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ସେତିକି ତୁମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଏବଂ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।